बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ शामिल फारूकी एकेडमी की लाइब्रेरी में, और आप तो अक्सर आते रहते हैं और आज भी आप माशाल्लाह यहाँ पे आए हुए हैं गुलशन मेमार हल्का अहबाब की महफिल में, और आपका जो आज का मौजू है वो बड़ा अहम है। लेकिन इससे पहले मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। एक काफ़ी बहस चल रही है आजकल किताबों के बारे में कि पब्लिशर जो हैं वो मुसन्निफ़ीन को बेच कर खा गए। आपकी क्या राय है? साहब, ये तो कोई दो राय नहीं है इसमें। और बेच के खा गए से मुराद अगर ये है कि उन्होंने पैसा ले लिया और उनको किताब छाप के ना दी, तो ऐसा तो खैर नहीं है। बात असल ये होती है कि जैसे मैं अगर मुसन्निफ़ हूँ और मैंने अपना शेरी मजमा या अफसानों का मजमा या और किसी मौजू का मजमा मैंने उसको दिया, मसवदा दिया कि भाई इस किताब को छाप दो, तो वो उसका एक ख़र्चा बताता है। और ख़र्चा बताने के बाद अगर मैं उस पर रज़ामंद हो जाता हूँ तो वो मुझसे कहता है कि अब या तो यकमुश्त दे दीजिए याद है। जब वो किताब छप जाती है और उसके बाद फिर मैं लेके जब अपने हल्के दोस्त में जाता हूँ तो फिर जो देखता पूछता, अच्छा ये किताब छप गई, कहाँ से छपाई, अच्छा इन्होंने छापी है। तो दूसरा कहता है, अरे यार ये तो कितना ख़र्चा हुआ। अगर मैं ख़र्चा बताता हूँ कहता हूँ, अरे भाई तुम तो लुट गए और ये हो गया, ये तो बहुत महंगी बनी है। तो मैं दरअसल हकीकत पसंदाना मिजाज रखता हूँ। बात दरअसल ये है कि जिसने किताब छपाई वो तो उसका शौक़ था और उसे पता है कि उसकी किताब कोई नाशिर नहीं छापेगा, इसलिए कि वो इतना बड़ा तो शायर अदीब है नहीं। तो उसमें फिर ये होता है कि जब मैं किसी नाशिर को देता हूँ तो साहब उसके लिए बात है कि उसको भी तो ज़िंदा रहना है, तो लिहाजा वो तो अपनी दुकान का ख़र्चा, अपने मुलाजमों का ख़र्चा, अपने सारा कुछ और अपना मुनाफा सब लेगा। अच्छा, एक किताब के बारे में अगर एक नाशिर ने कहा मैं 1.5 लाख रुपए लूँगा, आप दूसरे पास जाइए वो कहेगा मैं 1.25 लाख लूँगा, तीसरे पास जाइए वो कहेगा मैं 2.25 लाख रुपया। तो सवाल है जो 1.5, 1.25, 2.25 लाख ले रहा है, अभी आपको कुछ वो शक्ल नहीं दिखा रहा है किताब की जी, आपको सिर्फ वो पैसा बता रहा है। आप किसी से भी एक से राज़ी हो जाते हैं तो वो आपको क्या पता है वो क्या दे रहा है, आपको किस तरह की किताब देगा। बिल्कुल। और अगर जब वो आ जाती है तो जो 2.25 लाख रुपये मांगने वाला है उसको बोलिए भाई मैंने तो 1.25 लाख में छपाया जी। कहना 1.25 लाख में तो ऐसी किताब छपेगी। तो भाई 2.25 लाख में आप क्या करेंगे? क्या उसमें 2-4 सोने के वर्क लगा देंगे जी। मगर इसका कोई कंट्रोल रेट तो है नहीं जी। ना कोई इसका कोई लिस्ट है कि भाई ये किताब इतने सफ़े की हो तो इतने की होगी। हाँ, माजी में मुझे याद है अच्छी तरह से, माजी में एक यूँ कहिए कि बाहमी रजामंदी से कोई एक ऐसा था कि कागज़ सस्ता था, किताबत सस्ती, सब कुछ था सस्ता उस ज़माने के में नहीं मगर आज था। तो होता ये था कि आपको भी ये कहने याद होगा कि 1000 सफ़े की किताब की कीमत 10 रुपये होती थी। जी हाँ। यानी 1000 सफ़े से कम या ज़्यादा जी 10 रुपये की जी। और 100 या 200 सफ़े की किताब की कीमत 2 या 2.5 रुपये। सही। आपके पास भी कुतुबखाने में वो किताबें हैं, मेरे पास भी हैं। इतनी मोटी किताब कीमत उसमें 4.5 रुपये। जी, वो नकूश के नंबर जो आते थे इस पे तो लताइफ मशहूर से कि 4 पहिए लगा के भेजेंगे या मुलजिम ने मारा, वो बंदा मर गया। और फिर आपको याद है कि उस ज़माने में कर्नाफुली का पेपर आता था, तो जो 100 सफ़े किताब 600 सफ़े में डाली जाती थी। उसने कहा डैश डैश डैश, मैं आ रही हूँ डैश डैश डैश, तो वो तो अय्याशी होगी ख़त्म। मेरा आपसे एक स्पेसिफिक सवाल है, जो आप चूँकि माशाल्लाह अदीब भी हैं, शायर भी हैं और नाशिर भी कम से कम रहे हैं, आपने दोनों सर पर देखा, क्या किताब छाप के मुसन्निफ़ अपनी रोटी कमा सकता है आजकल के दौर में सिवाय तदरीसी किताबों के? देखिए, मेरा बहुत पहले से, मुझे इसमें आए हुए भी 30-35 साल हो गए। मैं हमेशा एक बात उस ज़माने में भी कहता था और मैंने अमल भी किया। 2 बातें मैं कहता था कि देखिए, एक तो ये बात है कि ये है अदब, इल्म है और उसमें आपका ये ज़ाती एक शौक़ है जो कुदरत ने आपको दिया हुआ है। आपका ये ऐसा ज़ाती शौक़ है कि जिससे दूसरे को कोई मकसद नहीं है, कोई दूसरों को दिलचस्पी नहीं है। भाई गाने का शौक़ है तो चलिए दूसरे गाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, पेंटिंग का शौक़ है उससे दूसरे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अगर आप शायर भी हैं तो भी ज़रूरी नहीं कि इसको हर शख्स जो है आपको शायर तस्लीम कर ले या आपके कलाम को बाला कलाम समझे। इसी तरह मेरा ये कहना उस ज़माने से था कि आप अगर शायर हैं, अदीब हैं, अफसाना नहीं, कुछ भी, अगर आप किताब छापते हैं तो ये आपका खालिस ज़ाती शौक़ है। इसके लिए आप किसी की तरफ ना देखें, न ये समझें कि इसको कोई नाशिर छापेगा अपने पैसों से, न ये समझें कि आपकी किताब छप जाएगी तो लाइन लगा के बिकेगी। जिस तरह पान हमने खाया, जिस तरह हमने सिगरेट पिया, जिस तरह हमने फिल्म बीनी की, वो उसका पैसा कहाँ गया, उसका मलाल भी नहीं होता। तो लिहाजा मैंने कहा इसको भी इस तरह करो, मगर ये फ़र्क के साथ
کہ وہ تو ایک ایسا ذریعے تھے کہ جس سے کوئی فائدہ نہیں تھا، مگر یہ علمی حوالہ ہے. آپ کو اللہ نے شاعر کے شعر کہنے کی اور افسانہ لکھنے کی صلاحیت دی ہے. آپ اس کو قدرت کا ایک انعام سمجھیے اور اس انعام کو بے مول رکھیے. یعنی کہ جب آپ کے پاس اللہ استطاعت دے، اپنی کتاب چھاپیے اور بانٹ دیجیے. دیکھیے 92 میں میرا پہلا مجموعہ آیا جی. میرا پیسہ اس میں خرچ نہیں ہوا. نیروبی سے اس کی فائنینسنگ ہوئی، انہوں نے کہا بھی آپ چھاپیے، انہوں نے پیسہ دے دیا، میں نے چھاپ دیا کتاب. مگر ایک دفعہ بھی میں نے دکان پہ نہیں لے آ کے دیا کہ میں یہ 5 کاپی 2 کاپی بیچنے کے لیے دے رہا ہوں، اور سب کو بانٹا میں نے، اور ڈاک کا ٹکٹ لگا کے پورے پاکستان اور انڈیا میں بھیجا، کیونکہ میں کبھی اس کے حق میں نہیں تھا کہ میں اس کو بیچوں. یہ صورت حال. جی آپ کو یاد ہوگا کہ ابو کی جو بایوگرافی جو پہلی بار چھپی تھی، آپ کو یاد ہوگا اچھی طریقے سے آپ ہی نے چھاپی تھی، وہ سرگزش ہے. اور اس میں میں نے کہا تھا کتاب پہ قیمت ضرور لکھوائیے لیکن ایک نسخہ بھی نہیں بکے گا اس کا، اور یہ تاکہ ابو کے حوالے سے لوگوں ہو جائے گا. تو بس میرا ایک آخری سوال آپ سے وہی ہے کہ یہ بتا دیجیے مجھے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کتابیں جو لوگ اب فری میں بانٹتے ہیں انہوں نے بھی کتابوں کی صنعت کو بڑا خراب کیا ہے، فری میں بانٹ کے ان کو بجائے افراد کے صرف لائبریری کو اپنی فری کتابیں دینی چاہیے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. جو فری میں بانٹتے ہیں ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور حل بھی تو نہیں ہے. صحیح، کیونکہ بک تو وہ رہی نہیں ہے. تو اگر فری بھی نہ بانٹیں تو اپنے گھر میں رکھ کے کیا کریں؟ یا تو گھر میں کتاب رکھیں اور خود باہر فٹ پاتھ پہ سو جائیں. جی. بیگم تو گزرنے نہیں دے گی. مگر وہ جو فری بانٹتے ہیں تو ان کو جو مجھ سے ملتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ مجھ سے کتاب چھپا رہا ہو یا جو مجھے آ کے بتاتا ہے اس بارے میں، تو میں اسے کہتا ہوں یار دیکھو، سب سے پہلا کام آپ یہ کریں، آپ نے کتاب چھپائی، اس میں خرچ کیا. اب دوسرا کام یہ کریں، تھوڑا سا پیسہ اور خرچ کریں، ان کو تمام پاکستان کی لائبریریز میں بھجوا دیں، ذاتی لائبریریز میں بھجوا دیں، یونیورسٹی کالج کی لائبریری میں بھجوا دیں. ایڈریس میرے پاس ہے، میں آپ کو 30-40 ایڈریس دے دیتا ہوں. جاوید صاحب بہت بہت شکریہ. میں خیال ہے کہ اس پہ آپ سے تفصیلی بات ہوگی، لیکن اب چونکہ جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے ہیں اور وہ ہے آج قمر جمیل صاحب کا پروگرام جو کہ حلقہ احباب ذوق گلشن ہماری طرف سے ہو رہا ہے، اور چونکہ مہمانوں کے آنے میں تاخیر تھی تو میں نے کہا کیوں نہ اس میں تھوڑا سا آپ سے ایک الگ سے گفتگو کر لوں. شکریہ. تو آپ سے انشاءاللہ پھر تفصیلی گفتگو کی. ایسا ٹاپک ہے اس میں بولتے جائیے، اور اس پہ آپ سے ایک ایکسکلوسیو کافی ہوگا کیونکہ بہت شکایتیں ہیں لوگوں کو اور بہت خوش فہمیاں ہیں لوگوں کو. میں لوگوں کی خوش فہمیاں بھی دور کر دوں گا، شکایتیں بھی ان کی دور ہو جائیں گی، اور جو ان کے ذہن میں ناشروں کے بارے میں اور پرنٹر کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی، اور ان دونوں کی بھی حقیقت حال آپ کو معلوم ہو جائے گی. جی دونوں کرتے کیا ہیں. میں اس کے ساتھ ہی آپ سے جانا چاہتا ہوں. اللہ حافظ.